Elevate Manggod is a community that helps other business entrepreneurs scale up. So, kung maulaw mo join, just be full out in joining us. Pwede na ka mo lingkod sa kilid, maminaw una, just like what others do. Feeling the moment, feeling the momentum. But I assure you, the next meeting, isa na ka sa mag-istorya. And once you speak, usahay, di na ka muundang. No? Because grabe ang sharing sa Elevate. To the point nga, kung magsugod pa lang gali midaan, first topic is sharing of wins. Because we dedicate everything to a positive mindset. Sharing of wins, tapos, usa din na dayon, sharing of best practice. Tapos, if ever na kay problema, na kay mga challenges and setbacks, don't hesitate to open it up. Because what na kabalo, basig na atay mga kauban dire, nga pareha pud mong problema. Tapos, nasolusyonan nila. Tapos ikaw, may murang gitago ba? Tapos, example, ikaw, naman di kayo solusyon di ay. Tapos ikaw, problema ka, 3 months ka problema ana. No, tapos naman di tubag ang kauban. So, kana siya, mga benefits in joining Elevate, mahatag na nato.